So last meeting, we were exposed to introduced to the different kinds of basic logic gates. No? How many were there, Gani? How many basic logic gates were there? 7, sir. Oh, 7. yes. 16, Jude. No, Rex. Oh, like 7 lang. No? Sakto lang 7. We have the NOT gate, the AND gate, OR gate, NOR and NAND gate. So itong five basic na commonly na to ginagamit. And another two are the XOR gate and XNOR gate. Pero wala pa na to siya i-touch ng mga logic gates. Okay? So those are the basic logic gates that are the building blocks of higher digital electronic circuits. So this afternoon, compare na to last time na medyo sa tawagan niya manual pa kiba no, manual pa ang atong pag-convert o from logic gate to truth table. Okay, ano pag ito truth table pagani sakto, logic gate and truth table, and from logic gate to Boolean equation. So what if the other way around, no? Because we do not normally start with logic gates. Of course, we end up with them. Sila ang endpoints sa atong design. So we start with a problem or with a condition, situation, and we convert that to either, or more specifically, we convert that to a truth table. So good size of truth table, not with logic gates. Okay. So Boolean algebra is a very powerful tool on how we could come up with or convert Boolean equations to logic gates. Okay? Hindi na po dahil tumusulod tong the idea of simplification or minimization. No? It might be na ang mga logic gates na atong na come up are not necessarily simplified. Some components there might be redundant. No? So say makaingunta nga okay lang na siya, no? It works man, no? So why fix something that's not broken? Okay? Pero in the context of IC design, the more redundant logic gates there are, or the more redundant circuit components there are, the more nga magka-cause o kaninga term is different din sa atong gi-use earlier sa previous subject. But the more siya maka-cause of delay. No? Nagyapoy some sort of delay na itong gina-consider here. So, delay siya the same sa context sa katong ganina ha sa power electronics. The same kapag basic idea, but lahi siya og implication. So, we do not want that to happen. No? We don't want delay to happen because of redundant circuit design, because of unsimplified logic gates or digital design. So sort of a review from last meeting. Boolean logic is the relationship between digital inputs and outputs, and shall be described using either of the following. We've explored these three at least: Boolean equation, the truth table, and the logic gates. So Boolean equations deal with variables that are either true or false, so they are perfect for describing digital logic. So first, let us define these terminologies. Literal, true form, complement, product implicant, min term, sum, and max term. Okay. I've got this mangod sa akong previous nga notes na gigamit sa previous po nga mga semesters. And wala sila necessarily gi-define sa atong main text. But these terms are important nonetheless, for us to know. So, literal, true form, and complement.
So, ba ni sila? A complement of a variable is its inverse. Sakto. So, first is complement. No? Dito siguro nakibot ang skilled. So, for example, A so the complement of A is A bar. So, mo lang pasabutan nga term. Yung complement is iyahang inverse. Or sometimes we denote it as A prime. Sana siya inverse of A. Literal. The variable or its complement is called a literal. No? So, in this case, gamit ka po natong kuan, A and A bar are literals. No? So, mga variables. Yan lang. So, siguro another term for variable kay literal. True form, we call A the true form of a variable and A prime or A bar as the complement. So, mas maayos siguro nagsugod sa literal, no? So, we have literals, A and A bar. We could also use B, B bar, so on and so forth. Ang true form is ang one, no? Kung asa siya mag-1, ano na lang. Duha naman pud ka values atong kuan yun. Or ang high, no? So, whereas ang complement is iyahang di necessary. Kaya sakto 1. Diba? Yung true form is kung kano sa siya mag-1. And of course, ang complement sa true form is ang iyahang inverse, no? So maybe magbalik-balik siya nga terms, that's why it's important for us to define it as early as now. Product. When you say an end of two literals, that's the product. Okay. And similarly, ang sum is, I think, ang or. The or of literals is the sum of the literal. So pala na siya. An implicant is the same as the product. So pala na siya ang implicant o product. Or the end of two literals. So product, implicant pala. So for example, a B bar. No? So the product of A and B bar or and alagay sakto A and B bar product, yeah. And minterm is different, no? A minterm is a product involving all of the inputs of the function, no? So for example, kani medyo kani siya dili kay redundant unlike sa previous yung mga terms. Ang minterm is, let's say for example, we have a system, a digital system with inputs A, B, and C. Okay, yan na. And we define Y as a relationship of those inputs. When you say minterm, it should involve all inputs. Involve all inputs. Okay? Meaning, and it's a product, no? Product po tayo siya. Product that involves all inputs. Meaning, if ang ato system has inputs A, B, and C, okay? Examples of minterms are A, B bar C, okay? A bar B, C. So ba? A bar, B bar, C bar, no? And so on and so forth. So these are minterms. Examples of not minterms are A bar B.
No? In this particular case, okay, na A, B, C ang ato input. So A bar B, C B bar, A C bar, sila tanan are not examples of minterms. Why? Because wala nag-involve tanan input. Mukha ninyo, do you understand the term minterm? Product of is a product involving all inputs, no? Product of all inputs, sakto, correct, Mao. Any combinations at three, yes, sakto nil. So basta ang atong system is three input, dapat nas lang tanan tulo. So di pwede duha, no? Di pwede duha. Kung ato pong system is four input, di pwede tulo lang. Okay. I hope that's understandable, no? Minterm. Right. So ato tadi sa PCAS, mag-iyahang inverse function kay bali. We term a sum as the OR of literals. No? So para sila ang sum and OR. Ang max term, similar sa min term nga mag-involve siya og all inputs. So same nga po, no? Let's say for example, we have a system ABC. Max term is, ato lang tong i-take ang inverse sa definition sa min term. Max term is the sum involving dapat ni dire. Sum involving all inputs. So some examples are A bar plus B bar plus C, or A plus B plus C, B bar. And I think you get the picture na. So partial combinations of inputs are not max terms. So I think that's also a keyword here siguro, no? Partial. So dili. Understand the difference between max term and min term? Basta kay mag-involve siya og all inputs, and kung min term kay product, and kung max term kay sum. Max is plus. Max is plus. Sakto. L. So, adto ta diri sa kaninga statement. Boolean equations follow also an order of operation where not is the highest precedence, and then and then or. So, malagya po algebra bitaw nga MDAS and PMDAS. So, not ang pinakauna na operation, and then or. Last ang or, kibali ang. So, here, A bar, B, so pagbasa ani. Or, A bar and B, or B bar, B and C and D bar. Okay, and maning, nasto nga, diba? And mani. And is or. So, A bar and B, or B and C and D bar. So, I think yan, napagbasa na siya. So, ang pinakauna aning operation is, not A. Pwede gyapon yan napagbasa. Yes, thank you, Mao. No? Not A and B,
And B and C and not D. Yeah. Sakto. Mas siguro. No? Mas appropriate. Nananad lang bar. Fun fact. Another fun fact. Kabalo mo anang term nga barbarian. Di ba race man na siya? Sayang sa dula, no? O sa Clash of Clans. Sa dula or sa mga online game, type na siya of race or something. Kanang na elf, na wizard, ano daw? No? Na barbarian. Pero ang barbarian di ay hindi na siya technically race, but ano siya derogatory term nga giki sa mga Greeks para sa mga dili kalahi nila, no, nga for them ang kakadunggan nila while gastorya tong mga dito pagan ni religious nga context, mga savages, no, para sa mga Greeks kunuhay nga mga intellectuals daw biya kuno sila ang other nations para sa ila kay mga barbarians kay ilang kakadunggan lang while gastorya ang other nations kay barbar kaya bitaw. That's why barbarian ang tawag kay para sa ilang pandungog barbar ang ilang kuan. Maraging gentle kibali sa ilaha so sakto. Wala bitaw ka ng joke bitaw sa internet bitaw guys nga kanang di ba mga Chinese unsa ang gina-term sa mga other nations sa ilaha mga mangyana okay kay atong madunggan sa ilahang yung ginasulat mga chingchong so yan nagyapon ng barbarian, no, so tinood ni siya, no, fun fact list na mo na learn something new ang mga barbarian kay para sa mga Greeks barbar lang sinulihan. I-look it up basig kuan ako. Anyway, so ay lang ka confused kung mo na akong gamiton nga anad mo og bar, so A bar, D bar in this case. So pwede ra sad not, no, mas appropriate actually na siya. Not A bar and B or B and C and not D. Ipanggutom na gid mo kay donut ug barbecue na inyong ginakuan. So ang pinakauna diri is ang not A and not B. This one and that one. And then say next ang mga and, no, so kani sila nga operation, and ang pinaka last dili nga operation is this one, isa naman ka or nga operation. This gives us an idea that ang atong final circuit ani ang pinaka last stage is mag-involve og OR gate. Okay, last man, no? No, mala siya ani. So we do not know yet kung saang mga other gates dire. So mo connect na sila last sa isa ka OR gate. Yan na. Yan na ang itsura ani nga kaninga particular example, this one. Ang last niya nga stage is an OR gate. No May question? sir. Yes, Rom. So, yes, Rom. So, meaning the answer for logic gate, sir, is never lugar pwede ang end before sa not. Always first ang not, sir. Kung maghimog logic gates. Never pwede ang end before sa not. Yes, sir. Kay first man ka ang not, sir. And then end and then or. So, kung maghimog logic gates, always in order dapat ang not, end, and then or. I think dili siya dili necessarily Rom. I think sa Boolean equations lang ni siya nga simplification. Pag abot sa kuan Okay, sir. sa circuit design,
dili naman noon nato mabantayan ang first level lugar or first tier nga kuan is mga not lugar, and then ang second is mga end. Dili nga na. So kuan lang ni siya sa pag-solving lang. But still, ang Okay, ako lang sir. sige. Okay. Thank you, Rom, for your question. Ang ako lang gi-connect diri is nalang tay idea noon, guys, ang based ani nga Boolean equation. Ang last niya nga kuan is or gate. Yan na lang. Pero kato, same sa question ni Rom, dili necessary nga ang mga first dealing ng mga kuan is mga not. No? Order of operation lang siya sa simplification. Okay? So, the first perspective on ingon. First form on how to implement Boolean equation is sum of products na form. So each row in a truth table is associated with a min term that is true for that row. So here are examples of sum of product na form. Okay, sum of product na form. It might be these are simplified na already. And dili po siya necessary nga kuan. Dili po necessary nga simplified ni sila. Actually, I don't know kung simplified na ba sila or dili. But just stating as an example of sum of product na form are nga ani, no? Sum of product, no? So sum or the sum of products. The sum of products. So para mas dali masabtan, or later na nako explain, mo na itsura sa product of sum, no? May difference, right? Yan na. Dili is the same. I don't know no same ba. Dili siguro. Yeah, dili kay lahi man din nga kuan. So, for example purposes ano ni siya. So, how do we extract sum of products na form? Okay, how do we extract? Again, from the definition, each row in a truth table is associated with a min term, no? That is true for that row. Sige. Min term that is true. Example, sa truth table, example lang. A, B, Y. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. No? So, example lang na siya. So, we have 4 min terms. Okay? These are all min terms. Pero wala pa siya naka-state properly. This min term is A bar, B bar. Whereas this one is, what do you think? Saan eh? Or not A, not B? Ang first. Ang second, why not A, not B? Because 0, 0. A bar B. So A bar B. Thank you, Ens. Because A is 0, B is 1. Next is A B bar. No. A B bar. A B bar. And last is A B. Kala ninyo? So, ang midterm nga A bar, B bar, no? This is the midterm. Min-term, this is the midterm. Midterm A bar, B bar, B bar, B bar, no? Is equal to 0. The midterm A bar, B is equal to 1. So on, so forth. So we have midterms. No? So we have 4 midterms. This one, that one, that one, and that one. Now, what is sum of product form? Sum of product form
is the min term. Ato nang na-point out ang 4 min terms, but ang SOP is the one that is only true, no, for that row. Asa ang mga true ani? Asa aning upat ang true? Yes, ang mga 1. So asa nga mga min term ang true? 2 and 4. A bar B and AB. So dili na to gamiton ang 2 and 4. Gumanon ko ngayon pasabot is 1, 2, 3, 4. Pero min terms A bar B and AB. Okay. A bar B and AB. Sakto. A bar B. Mani mga min terms nga true. So sum of product man siya. Bungagan na to plus sign. And that's it, no? So y is equal to A bar B plus AB bar. So far, can you confidently say nga nasabtan ba? Yes, min terms ni sila tanan. Pero ang ato i-consider sa SOP is ang min terms nga true. Okay? So that's how we convert a truth table to a Boolean equation. Understand ba? Dali ra, di ba? Kung naatay kuan truth table, dali na ta maka-form og Boolean equation. If the other way around, medyo siguro challenging, no? From Boolean equation to truth table. Okay, so that's one way to extract a Boolean equation from a truth table. Another one is true product of sum. Okay? So, the same example lang siguro itong gamiton. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Max term. This time, max term ang atong gamiton. Max term. That is false for that row. Okay? Max term na false. Ganina, min term na true. So, the same lang gisagapan itong gamiton 0, 1, 0, 1 ng y. So, ang max term ang pag-state sa max term is wait. A plus B. That is false man. So, inverse ang kuan. So, A plus B. A or B. Yan na siya. A or B. So, dili A bar or B bar. Okay. Max term na tong kuan. Product of sum na tong tumong. No? Kani is A or B bar. This one, A bar or B. The last one is A bar or B bar. Sabtan ba?
Inverse siya, okay? Inverse siya sa katong ganina. So, ang mga zeros, mas libog, no? Dili siya conventional. Okay? Sige lang. False si Max. Nice nga mnemonic, no? POS, product of sum. So, ang Y na to, truth table, unlike kanina, kuha na to ang mga ones, this time, ang mga zeros na pod. This one, and that one. So, product of sums. Nanatay mga sums, naka-highlight as green. So, product na lang nila. So, A or B and A bar or B. So, sakto ends. Yeah. Compare na to sa katong ganina, no? A bar B plus AB. A bar B plus AB. Kung ganina, di ba? Kani is POS. Kani SOP. No? So, clearly, they don't look the same, right? Lahi sa itsura. Lahi ng itsura kaysa kato. Pero, parehas lag technically, lahi lag logic gate. No? Lahi ng logic gate ang mabuhat. Pero, the same laog function. So, isa lang truth table. So, compare ang kuan. Same but different. Compare the two, di ba? Lahi isla og itsura in terms of Boolean equation. Pero ilang function is the same la. Same combination but lahi og operation. Same naman ang lahi ng operations ang gigamit. So it will yield the same truth table. So far, is there any question with regard to SOP and POS? Okay pa. Okay, sige. Thank you. So, next question, which form is easier to use then? How about you? How about you guys? Type 1 for SOP, type 2 kung POS. All right. Sa mga nag-respond, unanimous noon nga sum of product. No? Why is that? Ano kaha? Anong masayon man for you ang SOP? Okay, Truman. Okay. Malag mo ang dali ma-comprehend. Yes, mas limpyo sa mata, no? So, depende sa atong learning style, no? But I think mas mo-agree ko sa inyo ang mga answers good. So, no parentheses, yes. Char kay mga tubaga, the truth will set you free. So, I think it's normal for us to look for what is true, di ba? What is true. So, that's why mas pabor, no? Mas limpyo sa mata ang sum of product kaysa product. Okay. So, unless otherwise stated, nara sa inyo kung unsa nga form inyong gamiton. Sama ni. Example time siguro ni. No, that's why giblang ako. Ito tatag example. Before ko one of more complex na example. Sige, this one. Y is equal to A bar B plus AB. Moment na.
Sa'yo. A bar. So let's convert this Boolean equation to logic gates na. Okay, logic gate na dayon. So what do we do? So pwede nga ninyo gamiton guys, no? Malagkuhan lang ni siya. Dili ni siya standard and dili ni siya required. So I've noticed nga some people do this, which looks good actually sa solution. So pila ka buk atong input? We have two inputs, A and B naman, no? Kaya ang truth table ani, walang i-write dire. Just to be clear, wala man tayo logic gate nga ni iyang behavior, no? Wala, no? Okay. B. Sakto, B. So, malalugag as if yan na lang atong system, no? Okay, mag-matter si A nga. Kidding aside. So, to illustrate how to convert this one, no? How to convert this Boolean equation to logic gate na, you could use this technique, no? Suggested lang na siya nga technique. So, we have 4 inputs. Pwede nyo i-on. So, this will be A. And this will be B. Mag-connect tag NOT gate diya. So, kaning bus, I think, proper man ang term nga bus. These are our bar buses, no? A bar and B bar. So, natay duha ka naka AND. So, duha ka AND gate. So, kung sinaka-connect kay AND gate A, first terms, first midterm. So, na. Whereas AND gate B will be this one. So, naka-connect kay AND gate A is A bar, B bar. Ayun lang yung letters. Kaya basig confused ta. And gate 1 na lang. O and gate 2. So, nakakonect kay and gate 1 is si A bar B. So, A bar, this one, and B, this one. Nakakonect kay and gate 2 is si A and B. So, A is this one, and B is this one. Yan na. And last but not the least, OR gate. So that is our logic gate implementation of the truth table. Any questions? Simple ra kay simple pa man pud ang atong truth table, no? Mabot mo puhon og 4 inputs. So 16 ka possible output. Expected man gina siya, no?
So, di na ako i-drawing siguro, no, ang kuan. Abe, blitz lang siguro nga pagka-draw. So, to, y is equal to a and A or B and A bar or B. A bar or B. Sakto. So, mali atong POS na form. So, pasunod na siguro na ako. Di na kayo daghan nga kuan. A bar or B. Okay. So, yan ang itsura sa POS na implementation. Similar sila, no? O kuan, itsura. Na-inverse lang. Una lang si OR. Okay. So, I think, understandable man, no? So, mag-move on ko sa next slide. So, we have a sort of procedure, no? Proper procedure for combinational circuit design. Kung ato tong i-summarize what I have just performed, ano siya? First is interpret the problem and set up a truth table to describe its operation. So, sa atong mga exercises and examples, it's as if nahuman na ang first nga step because available na si truth table. But in real-world examples, of course, i-analyze ang problem, no? For example, traffic light, no? Traffic light na implementation. Sa kahang digital circuit sa traffic light. No? So, ato sa itong i-analyze. Sa kahang truth table sa traffic light. So, first is interpret the problem and set up a truth table. Second is write the end term for each case where output is 1. No? So, these two is muna ang SOP, di ba? Write the end product term or min term. Ni siya, di ba? This is the min term for each case where output is 1 and write the sum of product expression for the output. So, ano tayo SOP? Y is equal to something. Simplify the output expression if possible. So, sa karon sa mga example, okay, wala pa man nato na cover ang Boolean axioms and theorems. Wala lang saan eh. No? You notice, even sa algebra nga kuan, even sa algebra nga mata, no? Magnagid tayo makita na something dili nga mag-simplify. Right? Pero notice nga wala pa gid nako gi-simplify kay wala pa man nato na cover ang Boolean theorems. So ay lang sa number 4. But better unta before mag-implement og logic gate na simplify na ang output expression. And then last but not the least ang implement the circuit. Okay? So another example about this one. So next slide ani. Pareha sila. Dili. Okay. So I think I'll perform this one again. 3 input. So first step is interpret the problem. Okay, muna na siya kaya na naman tayo truth table. Second, write the min terms. Nakita ng mga min term nga asa true. Tuloy ka buok. Okay. Step 2, check. Step 3, wala pa. Step 3. So, SOP. Y is equal to A bar B C bar or A bar B C or ABC. So, mana, no? Klaro good kayo nga, masimplify pag yun ni, no? This could be simplified further.
But i-sidesteps na to ang step 4. So check na ang step 2 and 3. Implement na dayon. Step 5. Pila ba ni ka-input? Tulo? So, tulo ka-input. 1, 2, 3. 1. Mga end gates ni sila ha. 3. Okay. Tulo ka expression, so tulo ka end gate. First is A bar, this one. B, C bar. A bar, B, C. And A, B, C. Okay. I think that's done. Ang disadvantage ani is I used 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logic gates. Maybe ma-minimize pa ni siya ng mas gamay pagid ang number of gates ang ma-implement. Pero we'll know that later pa. Dali na ba? 5 minutes, nakuha na ako. Any question? Kaya ra? Kaya? Sige. For example, as for an exercise, try to perform this one. Sige daw. For the next 5 minutes, in your own tables, wherever you are, try to answer this one daw. A bar, BC plus
AB by C plus ABC bar plus ABC. Yeah, I think correct si Neil and si Roms. Equal to Y. Uy, gusto mo na ends. Pwede naman kuan. I-on niyo yung camera. Makita mo siguro. Bitaw, honestly, kinsay nagkuan la, naglisod la sa kuan or nay question or na part na nga na-confuse. Kaya ra ba? Even if 3 inputs ni siya or even if ipasaka na to 4 input, no? Balag 4 input pa ni. Understandable ra ba? Di naman kayo taas ang complexity, no, sa pag-level up ani from 3 input to 4 input. Yeah. Kaya naman po ang kuan. No, pag-illustrate lang siguro, no? Taas lang siya. Basta night truth table daan, yes, so sakto. So far, available pa man, no? Ayan na siguro kung dito na ta sa project making na extract gitag atong own truth table from the situation. Walang lisod. Kaya mag-extract og truth table from the Boolean equation or from the circuit, dali lang man na, no? Aw, na magi project yun. Final, yeah. Dili final year project. End of the season project. Sige, no? So di na ako niyansiran. I hope, no? I hope nakuha sa tanan. If ever gid na mo'y things kung gusto i-clarify, don't hesitate lang gid to ask. Pwede man mo mag-ask sa inyong classmates, no, kung ganahan sad mo. So I think this is clear here. Okay. First step is magbuhat atong unom ka lines and then magbuhat og pila ka end gate ni. 4 pud ka end gate. No? Kailangan tayo 4 ka. True nga midterms. Yeah. So sakto. Thank you, Neil. May 4. So magyan din, no? Super paspas lang gid ni 1 2 3 4 5 6. Yan na, no? Connect lang dayon. Something ana. So malagyan na ang kuan. Itsura sa circuit. Not ni sila dire, not. Naman gyapoy for input nga or available man na siya IC package. Okay, tudahin ko next. So these are, I hope comprehensive ni kang Tochi lagya po na ako nigikuha. This is available sa very end sa PDF. Kung actual hardbound textbook pa ni mo nitong nakapilit sa hardcover, bitaw kana sa likod nga part. Kanang mga formula, ni mga simplified nga mga useful nga mga tables. So nani dito Boolean theorems. So dili necessary nga ato gid ning memorize on tanan, no, kay daghan yung gigaya ni ato lang i-familiarize on siguro. And the only way for us to familiarize these theorems is to practice, no? Practice again.
The same sa katong first year high school patang algebra or first year college ng algebra. Lain nga pamagi para ma-memorize ang mga algebraic ng mga rules than by practicing. So some here are understandable. No? Let's say for example, number 1. No? So di na ako ni-prove tanan tagsa-tagsa kay that's not the purpose man of our class to prove this one. Namugna na ganit ni siya kay para ato nang gamiton. Pero siguro I'll just highlight some para makagain tag intuition. For example, number 1, X here signifies any input. Okay? So, X and 0 will always be equal to 0. Okay? So, that's an axiom or that's a theorem. Ito ba? So, ganing that end, no? Yeah, and wala siya gani. So, any input, yan na, 0 gid na siya always. So, mapasabutan ng first axiom. X and 1 is always equal to X. Dala, no? Kung sa algebra, X times X is equal to X squared. Dire, X and X is X. Okay, logical. No? If we have an AND gate, X and X na diha, or ano lang 1 1 1, no? 0 0 0, no? So mali pasabutan ng theorem number 3. This one, very useful. The end of X and its complement is 0. The OR of X and 0 is X. The OR of X and 1 is 1. So, yun sa panang value, whether 0 or 1, basta i-OR nimo og 1 gid ang output. So, everything here is logical, if you really think about it. X or X is X. Diba? Useful gapon eh. X or X is X. Diba? Kani, this is another one. Common nga mo gawas. X or X bar or ang so ito nga term tong kuan. True. Ang opposite sa complement. Anyway, so X or X bar is always equal to 1. So pa ba? Mga properties naman eh. X and Y is equal to Y and X. Or I mean, X or Y is equal to Y or X. Commutative, distributive, associative properties. Sige, to illustrate, we'll try to simplify the examples that we solved earlier. Ano, di naman ni makuhan. This one. Try natin i-solve. ABC plus A bar BC bar. Sige daw. So there's no definite way to start
simplifying, ang pinakauna gid siguro nga ato ma-simplify is the one that catches our attention. So, unsay common sa duha siguro? B, no? The same sa regular math nga algebra. Ang pinakauna nga mo is ang constant sa duha, no? Ang common nga mag-occur, which is in this case B. So, pwede siya yung ani B AC plus A bar C bar. No? So, mali nga property. Property 13A. Marpo tag-proving ano. Dili necessary ha. Ako lang kuan para for reference. Yeah, property 13A na siya. So pa. Next. Masamot man nga kuan kung atong himong ani, samot man nga ma-complicated. Take note ha. A bar, B bar is not equal to AB bar. Property 8 daw. I'm not sure kung property 8 ba niya siya diretso-dire. Kay dito ba sila kuan? Dito ba ni pareha sa ana? Okay, mo naman siguro na no? Wait. Base na tayo makuan. Property 16. Oh? Ayun na lang. Samot man siya ma-complicate. Okay, malamol man siguro na eh. Wala naman natin ni ma-simplify na. Kani, kung ato ning let's say ha, let's say for example, kung ano ni siya, simplified na ni nga form. So, kani noon, di ba, SOP man eh. No? Kani nga initial given SOP man siya. Gikan ni siya sa gi-extract na itong truth table. Most definitely. So, atong gi-simplify. After simplification, dili na gid siya strictly malag SOP or POS nga form. No? So, kung ato siyang implement lugar nato. Yan eh, itsura niya. ABC man no? A, B, C. Ang ending ani is multiply. Yung sa ganing multiply nga circuit. End ba? So end gate ang endpoint ani niya. May duha ka end gate. AC. A, C.
A bar, C bar. Yeah, I think mo ni ang implementation, Rex. Samot na noon nga na complicate ba? Instead nga 1, 2, 3, 4, 5, 6 la. Dungagan naman og isa. Basin wrong atong gibuhat, basig simplified na noon siguro ni. Ano, dili wrong atong gibuhat, I mean. But wrong siguro nga ato pa ning gi-simplify. Kay basig simplified na ni daan. Kato na lang siguro atong gi-solve earlier, no. Ayun, dili man ako igikuha gud dili sa mga examples. Basig lagig simplified na din sila. Kanila lang siguro. This one. Kani siya. Pag-factor out na to, most itong effect, no? Ito nga ganun noon. Apply na to ni. Mo man ni, no? I think mo nito. Common ng BC, di ba? BC. A bar plus A. So, atong 13A gapon. Unsa ni nga property? This one. Unsa nga property? Eight. Okay, so 8 meaning ito na ma-simplify og 1. And anything and 1 is anything. No? Or malagay ka pog math god, anything times multiplied by 1 is anything. So, A bar, BC bar plus BC. Common is B. B. A bar, C bar plus C. Apa ba? B. X bar plus XY. Sakto no? Mag 15B siguro ni. Yeah. Bali. Sakto man, no? Si Y is si A bar.
sakto. If CY is A bar, so this would become B C bar plus Y. C bar plus A bar. Kana. I think correcto, Dre. Say lang there's another way to find out if sakto good. Mugos sa truth table, no? And wala siguro tayo ma-simplify pa ani. No? Sige daw. So A bar, B. So di ka nag B bar. A bar, B, C, C bar. Mga not gate na sa taas, ha? Sa una. C bar, A bar. C bar or A bar. Or C bar or A bar. Then, end. I-end to sa B. Ayan siya. Mura ni siya, no? So, pila ka logic gate? 1, 2, 3, 4. Whereas, earlier, 7. From 7, na-minimize na to, or na-simplify na to into just 4. Sige, before we end, ito lang to i-prove. Okay? Eight na bitaw. Walk. Sige, 0, 0, 0. 0, 0, 0. So, kani, force, 1, 1. Ano, Dida. 1, 1. So, 1, 1 po dire. 1 or 1. 1, 0, 1 and 0, 0. Kasi pasabot ni mo nailing agi unsang before. Kuan. Usa to nga kuan gani dire? 15B. 15B ni siya. Sige, review na lang later. 001. Kani dili ni siya required, ako lang ning i-check. 001. So inverse sa A is 1, inverse sa C is 0. So 0 dire. No, 1 ni siya. Kani 0, 1, 0, 0. Zero, 1, 0. One. 1. 1.
1, 1. 1. Okay, 0, 0. Oh. Sakto ba so far? Oy, sakto. 0, 0, 1. Okay. Next, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Input negate 3 is 1, 0, 1 or 0, 1, 1, 1. Uy! Di man. Ay, correct lagi. Sakto tayo. Sakto. So far, sakto. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Gate 3. 0. 1, 1. 0, 0. Okay. Sakto so far. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 0, 0, 0. Anything add 0 is 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 1. Hello? Sayop man. Or nasa sayop kong map. Check. 1, 1, 0. 1, 1, 0. So, 0 ni dire. 1 ni dire. So, 1, 0. 1, 1. Hello? So, dili siguro siya correct. No? Last, the 1, 1, 1. 1, 1, 1. Base Kaya noon, matanaw hindi sa ito Boolean pwede. nga equation, sir? Ang katong Dala, kanan nga Boolean. kani. Di ba 0 na, sir? 101, sir? Ang Kay n sa ba na? Ma-inverse. Ma-inverse ang 1, sir. So, ma-0 dapat ang 1, sir. Ay, jud lang. Nanata delay 1, 1, 0. Never mind. Never mind. So, 1, 1. Inverse sa 1, 1. So, 0, 0. 0 and 0. 0 or 0 is 0. Sakto lagi. Na 0 lagi siya. Save sila kung pag map. 1, 1, 0. Wait ha. 1. So, 1 ni dire. Kani siya is 1. Kato siya is 0. Now, save tayo kung kuan. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 0. 1 or 1. 1 and 1, 1. Siguro correct, no? Yan, ipag-simplify. Okay. Wrong. Now, if di na ni ma-simplify, well, I think wala na yung final answer. This one. And if mo nang final answer, dili ni mo ang kuan.
Pero at least na-simplify gyapon for sure. Less than 7 gates gyapon eh. So, dili nimo ang iyahang implementation. Mo bitaw ang kuan nino, may malag challenge sa simplification. Okay, maybe na ay 16 ba ni ka book, adin ni sir 16 giday gani pila ba ni? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 man yun sila. Kaya ang 13 na may AB, 15 na AB. So 19 ka buok. Di po pwede dili simplify. Hence kay kung tinood na nga IC implementation, maka-cause mo ng delay, especially kung katong 7 bitaw nga kuan. Kung 7 nga logic gate, then pwede na day implement og upat. Na redundant nga kuan. Delay nga maka-cause. No? ang good news rom kay mag bihira nga ni mugawa siya sa board exam. Pero again, mao ba ni ang pinaka-promising nga field sa ECE basig dili mo padulong, mao pa ni ang mas important ka subject pag yun. No? Sige lang. Dili lang ta mag-end this afternoon. Boolean algebra simplification. I might post examples for you to solve, not necessarily at the assignment mismo. Nasa ko i-post gud nga separate assignment na graded. Pero mag-post po og mga more examples para inyong i-practice. Okay? So far, any question? Even if wala, or even if nadugay ta og stop, nadugay ta og